Okay, Assalamualaikum. Today I will teach you eigenvalue and eigenvectors, part 1. So this is introduction. Okay, let's say we have matrix A, B, n by n matrix. N by n matrix means square matrix, macam 3 by 3, 4 by 4 and so on. Okay, the scalar lambda is called eigenvalue. So eigenvalue yang dimaksudkan tu adalah lambda. If there exists a non-zero vector V in Rn that satisfies this one, A, V sama dengan lambda V. A adalah matrik, V adalah vektor, sama dengan lambda. Lambda adalah eigenvalue. Darab dengan vektor ini yang samalah. V dengan V ni benda yang sama. The vector V is called eigenvector. Okay, V eigenvector, lambda eigenvalue. Okay. Okay, lambda eigenvalue and V is eigenvector. Corresponding to lambda, note that an eigenvector cannot be 0, but eigenvalue can be 0. The n by n matrix A is invertible if and only if lambda not equal to 0. Okay, so buat masa ni kita take note bahagian ni dulu. AV sama dengan lambda V. Okay, so here's the example. Determine whether vector V1, okay, dia ada bagi V1 1/2 and V2 -1, -1 are eigenvector for matrix A and find the corresponding eigenvalue. So, untuk kes ni, kita guna yang ni lah. Okay, kita guna yang ni. So, AV sama dengan lambda V. Kita masukkan nilai yang kita tahu. A yang ni lah. Okay. Letaklah nilai dia. A 1, 1, -2, 4. V. Sekarang katalah kita buat untuk V1 dulu. So, kita ambil yang ni lah. Okay. 1, 2. 1, 2 sama dengan lambda ada yang tahu tak? Tak tahu. Sebab sekarang soalan minta cari eigenvalue. Eigenvalue adalah lambda. So, kita mencari lambda 1 lah. So, bila ada V1, kita ada lambda 1. Bila kita V2, kita ada lambda. Kita ada lambda. Okay, so buat macam ni kita cari lambda 1 dulu. Okay, masukkan lambda 1 tak tahu. Lambda 1 tak tahu. Sekali lagi, V1 kita tahu. Ambil kat sini je lah. Okay. 1, 2. Lepas tu kita darabkan lah ni. Okay. Kita darab ni. Kita dapat 1 tambah 2 dengan -2 tambah 8 sama dengan lambda 1 dengan 2 lambda 1. Darab masuk lah. Okay, so ini dapat 3, bawah dapat 6. Dan dapat lambda 1, 2 lambda 1. Kat sini kita boleh konkludkan lambda 1 adalah sama dengan 3. Okay, that's all. So, tugas you sekarang mencari pula lambda 2. Okay, boleh rujuk page 113 untuk soalan dia. Sama je soalan dia. Biji sama, cuma kali ni kena cari lambda 2 pula. Okay, that's all.